अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और काफी ज्यादा कमेंट्स इस टॉपिक को कवर करने के लिए दोस्तों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या इमिग्रेशन ओपन होगी, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं इमिग्रेशन ओपन होने में और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत सारे दोस्तों के जहन में कि क्या इमिग्रेशन ओपन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि क्योंकि अपोजिशन जमातों की तरफ से बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज कर दी गई हैं। कभी वो यूरोपीय यूनियन की तरफ दोबारा भाग रहे हैं, कभी यहाँ पे मुख्तलिफ जो यहाँ के अदारे हैं उनके जरिए जो है कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आपको एक बात मैं अहम बताता चलूं जो कि आपकी तसल्ली के लिए है, वो ये है कि हुकूमत ने ये सारी चीजें जो है उनको ऑलरेडी मालूम थी कि ये वॉक्स पार्टी या जो पॉपुलर पार्टी है ये दोनों मिलके कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर सकती हैं जिसमें इमिग्रेशन को बाद में रोका जा सकता है। तो उसका उन्होंने क्या हल निकाला था? उसका हल निकाला था स्पेशल शाही फरमान। जो शाही फरमान होता है उसको जो है वो इतनी आसानी के साथ कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी स्पेसिफिक पार्टी जो है वो नहीं रोक सकती। तो इस वजह से दोस्तों ये चीज तो कंफर्म है कि इंशाअल्लाह ताला इमिग्रेशन ओपन होगी। वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं और वो मुख्तलिफ कोई भी जो छोटे से छोटा भी उनको कानूनी रास्ता नजर आता है वो कर रहे हैं। बाई फोर्स वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने बिल्कुल भी इस तरह की नेगेटिव न्यूज पे नहीं जाना। इमिग्रेशन ओपन होगी इंशाल्लाह ताला। आपने अपनी तैयारी जो है वो फुल फ्लज रखनी है। इसकी ताज़ा दिन एग्जाम्पल मैं देता चलूं कि अभी रिसेंटली जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, इसके साथ साथ जो बाकी अहम हुकूमती मिनिस्टर्स हैं, उनके भी कुछ वीडियो पैगाम वगैरह जो है वो मंजर आम पे आए जिसपे उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन लाजमी तौर पे ओपन होगी। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ अहम टॉपिक पे मैंने बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने एक्स्ट्रा खैरिया का भी तोड़ जो निकाला है वो निकाला है कि कोरियस यानी कि डाकखाने के जरिए भी आपकी फाइलें जो है उसकी तमाम चीजें हो सकेंगी। इसके साथ साथ सहूलियत सोशल डिपार्टमेंट जो है वो भी सामने आया कि वो भी कुछ न कुछ इसके बारे में जो है मदद करेगा जब इमिग्रेशन ओपन होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में तमाम चीजों में। उसमें मैंने डिटेल के साथ बात की है कि किस तरह से सहूलियत सोशल जो है वो हेल्प करेगी। जो टैक्स नंबर है यानी कि सहूलियत सोशल का जो नंबर इशू हो जाएगा, जो 15 दिन के बाद आप काम कर सकेंगे, उसमें किस तरह से हेल्प करेगी वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो पोस्ट की थी उसमें तमाम डिटेल मौजूद है। आज जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में इस टॉपिक इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद जो बहुत ज्यादा पूछा गया कि इमिग्रेशन ओपन इंशाल्लाह ताला ओपन होगी, उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए कुछ नई मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं। हुकूमत ने काफी ज्यादा जो है वो नंबर स्कोरिंग करने की कोशिश की है, लेकिन प्रैक्टिकल जितनी ज्यादा स्कोरिंग की है प्रैक्टिकल उतना ज्यादा असर जो है वो नजर नहीं आ रहा। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी सामने नहीं आ रही जिससे पता चले कि स्पेन में जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा तेज रफ्तार कोई इकदाम उठाया, क्योंकि अभी इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है लेकिन कुछ इश्यू हैं जो कि सामने आ रहे हैं। एक बड़ा इशू ये है जिसका बहुत ज्यादा खतरा है, जिसपे लाजमी तौर पे आवाज उठानी चाहिए और हुकूमत को बर वक्त इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो इशू है कि जो हम अपोस्टल करवाते हैं, जो हमारे जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होंगे वो अपोस्टल होंगे, उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा मसले मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं। जो हुकूमती वेबसाइट्स हैं, जो असल में फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, वहां पे जो हमारे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उनकी वेरिफिकेशन के इशू जो है वो कुछ सामने आना शुरू हुए हैं और कुछ ऐसी इतलात हैं कि वो वेबसाइट जो है वो सही तौर पे काम नहीं कर पा रही और उन पे सही तौर पे रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। तो ये एक शॉकिंग न्यूज है। इमिग्रेशन ओपन होती है, हम वहां पे अपनी फाइलें सबमिट करवाते हैं और आपकी वेरिफिकेशन जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ये याद रखें, उसके बगैर इन्होंने बिल्कुल भी आपके पेपर जो है वो अप्रूव नहीं करने। वो एक कलीदी किरदार है, क्योंकि आपको ये भी बताता चलूं कि अपोजिशन सबसे ज्यादा जिसपे स्कोरिंग कर रही है वो ये भी टॉपिक है कि जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको वसी किया जाए, जो पुलिस के पास इख्तियारात हैं उसको वसी किया जाए और पुलिस के पास जो रिकॉर्ड शुदा जो लोग हैं जो अभी अदालत में नहीं गए उसकी भी रिपोर्ट मांगी। ये सारी चीजें जो हैं आपको मैंने पहले भी बताई हैं मुख्तलिफ वीडियो में कि वो सामने आ रही हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की जाएंगी और इस पर स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा कि आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है आपकी होम कंट्री में जो कि बाइस से आपका जो है वो प्रॉब्लम बने। क्योंकि आपको पता है कि इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उसके जरिए बहुत ज्यादा मुलजमान को यहां से
پاکستان لے کے بھی گیا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اس پہ بھی ریسٹرکشنز کی جائیں گی۔ اب اس پہ کیا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سالو ہو جائے، لیکن فی الحال جو ہے یہ ایک ایشو ہے جو کہ پاکستانیوں کو تنگ کر سکتا ہے اور ان کی مشکلات کو بڑھا سکتا ہے امیگریشن میں، اور بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی حکومت فوراً کام کرے گی، امبیسی کونسلیٹ اس پہ مداخلت کریں گے اور حکومتی اداروں کے ذریعے اس ویب سائٹ کو فعال بنائیں گے اور ویریفیکیشن کو تیز رفتار کریں گے، تاکہ تمام لوگوں کے جو پیپر ہیں وہ 15 دن کے اندر اندر جمع کروانے کے انشاءاللہ تعالی پاس ہو جائیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں پاسپورٹ کی۔ بہت سارے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال پہلے یہاں آیا تھا، میری پترون بھی چلتی رہی ہے، شاید وہ اپنی کسی ریلیٹیو کے پاس چلاتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ہوم کنٹری گئے اور وہاں سے آتے جاتے رہے یا کسی اور کنٹریز میں، تو ابھی وہ آئے ہیں دوبارہ اور امیگریشن جمع کروانا چاہتے ہیں ان کے پاسپورٹ پہ، ظاہر ہے وہ یہاں پہ نہیں رہے تو اس پہ سٹیمپیں، اس پہ تمام چیزیں وہ جانے آنے کی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب پترون کروائی ہے اور پترون کنٹینیو چلتی رہی ہے، آپ نے یہ شو کیا کہ آپ کے پاس یہاں پہ پیپر نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کو چیک کر کے وہ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ تو یہاں پہ رہے ہی نہیں، آپ نے انلیگل لائف جو ہے یہاں پہ نہیں گزاری بلکہ کسی اور کنٹری میں، بلکہ اپنی ہوم کنٹری میں رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو پیپروں سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا جو حل ہے وہ پاسپورٹ کی تبدیلی تو ہے ہی، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ سختی ہو چکی ہے، بہت زیادہ جو مؤسس ہے خاص طور پہ کتلونیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، کیونکہ ہزاروں جب انہوں نے چیک کیا کہ ہزاروں پاسپورٹ لاسٹ ہو چکے ہیں تو انہوں نے اس پہ الارمنگ سچویشن اختیار کی اور اس پہ کافی زیادہ اب سختی کی جا رہی ہے اور ویریفیکیشنز بھی کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ تو اب بالکل بھی کم عقلی ہوگی کہ آپ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں۔ اگر تو آپ یورپ کے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں یا آپ کسی اور یورپ کے ملک میں موجود ہیں تو وہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اپنا پاسپورٹ گم شو کر کے وہاں سے بنوا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اب اس پہ پلیس آف ایشو نہیں لکھی جاتی، اس وجہ سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی چند ایک دوستوں نے کی ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو دوسری کنٹریز میں کیونکہ امیگریشن اوپن نہیں ہو رہی، وہاں پہ اگر آپ لاسٹ وغیرہ کر کے یا اس طرح کر کے بنواتے ہیں اور جہاں پہ لے آتے ہیں اس کو، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ باقی ہر سچویشن کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی جو حالات و واقعات ہیں اس وقت اسپین میں وہ لاسٹ رپورٹ سے ریلیٹڈ وہ کافی زیادہ اسٹرکٹ ہو چکے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اہم انفارمیشن امیگریشن سے ریلیٹڈ، پاسپورٹ سے ریلیٹڈ اور جو ویریفیکیشن ہونی ہے پوسٹل کی اس سے ریلیٹڈ۔ تو اس سے ریلیٹڈ جیسے بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔